Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Chapter 22, verses 34 to 40. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" And he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." The proclamation of the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Manglingkod ta palihog. Asa man ko magsugod lang sa kos kinat sila. Dios nos manda amarlo a Él sobre todas las cosas. Su amor orienta y dirige nuestros pensamientos, intenciones y acciones hacia lo que es completamente bueno y agradable a Él. Hermanos, recordemos siempre que cuando Dios da, lo hace con generosidad, abundancia, libertad y sin condiciones. Por eso el Padre envió a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para redimirnos de la esclavitud del pecado y sus antojos, deseos, pasiones, adicciones desordenadas. Dios Padre nos corrige y disciplina en amor para liberarnos del error de nuestras formas erróneas de pensar y de elegir lo dañino y malo en lugar de elegir lo que es bueno y saludable para nosotros. La fe en Dios y la esperanza en sus promesas nos fortalecen en el amor de Dios, esenciales para una nueva relación con Dios, para estar unidos a Él. El Señor Jesús, mediante el don del Espíritu Santo, nos da una nueva libertad para amar como Él ama. So, unsa may buti pasabot ni karon sa atong kinabuhi, ilabi na sa pagbag-o sa kaminyoon, sa promesa, ika nga, the promise of love of mercy and joy. And most of all, also pagpasalamat sa Ginoo sa adlaw nga tawhan ni Arnold. Unsa man kini sa inyong pag-anhi karon? Usa lang ba kini ka-adventure nga din pagkahuman ini dunay pakals? Paghuman sa pakals, kinahanglan mo pahuway sayo kay mudagan adto sa Lake Mary and enjoy the beauty of nature. Kung mao ka na ang naa sa atong hunauna, dili yun na sayo. Pero ang pinagkanindot mao ang atong nga pag-anhi o pagsaulog sa Santos nga Misa, usa ka pagsaulog o pagdayeg sa paghimo sa Dios. Una sa tanan, sa kinaiyahan. Paghimo sa Dios sa kada usa kanato. And most of all, paghimo sa Dios sa paghatag kanato sa higayon, sa pagdawat, sa grasya, sa paghigugma. La gracia del amor. Del amor de Dios. Greater love no man has than to lay down his life for his friends. Mao ka na ang nahitabo usab sa atong kasaulugan, dili lamang sa anibersaryo sa paghinigugmaay, kung dili ang pagsaulog nato sa pagka-mahal nga Birheng Maria, Reyna. Reyna sa langit o Reyna sa kalibutan. O bilang Reyna, ato kining nasayran nga iyang gipadayag ang iyang kinasingkasing
makahulugan nga pagtubag nga oo, a real a real yes to the Lord. Sugod diha sa Annunciation all the way until the end, till the death of Jesus and the joy of the resurrection, where Jesus has gone up to heaven for His ascension, now by the power of God's love, recognizing Mama Mary in all and everything, atong nasayran nga siya usab dili lamang ni kayab ngadto sa kalangitan, kung dili gihatagan siya korona. Korona dili aron iyang ikapanghambog kung kinsa siya ug unsa iyang nahimo sa kalibutan. Ang korona nga gihatag kaniya usa ka korona sa pag-alagad kanatong tanan. Usa ka korona to become our mother, our queen, a mother and a queen who takes care of each and every one of us. Korona sa pag-alagad kanato. Diin iyang gipadayag nga sa iyang pag-anhid ining kalibutan, kanunay siyang nagasubay sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, being with us, interceding for us, and giving us visions through her apparitions, through her miracles, through her mantle of protection. Ultimamente, we begin to come to realize how the Lord has given us Mama Mary to really show that everything in this world is definitely grace from God. Busa, ang atong mahal nga birhen, nagpadayag kanunay, nga niining iyang mensahe karon sa pagingon niya nga, my soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for He has looked with favor on His lowly servant. Bisan tudog siya, reyna na sa kalangitan. Bisan tudog siya, reyna na. Diha sa garbo, sa nabuhat niya nining kalibutan na, apan sa iyang pagkamapaubsanon, through that humildad, through that gift of humility, she still continues to praise and magnify the Lord. Mausab ka na ang atong nasayran, ilabi na diha sa atong unang pagbasa. Our first reading invites us of that beautiful love story. Dili ni ingon nga romantic story, but it is a love that really comes from deep within the heart. Doon na gani ko'y gishare, gani sa ganihang buntag, ang ako nga gishare, usa ka nindot kayong awit. And this is definitely the story of Ruth. Okay? The story of Ruth in matters of love. Unya, dunay nindot kayong awit nga nagaingon. Wherever you go, I shall go. Wherever you live, so shall I live. Your people will be my people, and your God will be my God. So sa ato pa ang relasyon nga gipadayag ni Ruth diha sa iyang mother-in-law, usa ka pagpadayag sa hingpit ug tinuoray gayud nga paghigugma. Bilang bana o asawa, si Mardy o si Joy, among danang mga minyo dinhi karon. Unsa bagayud kaha ang nagpatigbabaw sa inyong gugma sa usa-usa? Aber, tungod ba sa inyong kwarta? Tungod ba kay piskay pa kamuglawas? Tungod ba kay dunamoy pari-pariho og mga pangandoy sa kinabuhi? Pero dili ba nga diha sa kaminyoon susama sa gisulti ni Ruth diha sa iyang kunyada, iyang gingon nga, wherever you go. Doon na pagani, ang sunod na nga phrase niyon, wherever you die, I shall die. Yan, pag siya, and there shall I be, buried beside you. Lupig pa'y ba nag-asawa? We will be together forever. So, kaning mga pulungan ni, dili ni ako Dili ni usa ka komposisyon lamang sa usa ka awit. Usa gayud kini ka tinuray nga pagpadayag sa usa ka istorya diha sa atong karaan nga testamento. In the Old Testament, that story talks about the beautiful relationship. Okay? And your God will be my God, and we will live forever the rest of our lives. Atong nasayran sa kaminyoon, mingon man mo nga, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health.
until further notice. Or maybe until death do us part. Pero ang gipadayag sa atong unang pagbasa, hangtod gayud sa kahangturan. Mao kana ang covenant. Okay? The covenant of God and man. That God will always be there even if man is unfaithful. God will always be faithful. Por eso, atong nasayran sa atong ebanghelyo ang pagpadayag kung unsa bagayud kaha ang tinuuray nga paghigugma nga gihatag kanato diha sa kinabuhi ni Mama Mary. Walain kung dili ang tinuuray nga duha kalig-on nga balaod nga atong pagapuy-an, atong ipadayag ug atong ipaambit sa kada usa. And that is unsa ganitong number 1? To love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your might, with all your everything. And ang ikaduha, to love your neighbor as yourself. Pero una mas, atong nasayran, nga atong ginuuningon siya nga, dili lamang love your neighbor as yourself. But iya bagayong gi-emphasize ngayon siya nga, higugmaa ang imong isigkatao, susama nga, ako, Jesus Himself, nagahigugma kanimo. And that is the game changer. Nga kita sa atong paghigugma, dili lamang sa una-una, dili lamang sa atong mga emosyon, dili lamang sa atong nasayran o nahibawan, kung dili ang gugma nga nagagikan, giugmad diha sa grasya nga nagpabilin nga gugma nga tiunay, gugma sa Dios. Ug manghinawd ako nga kitang mga bisdak atong mapadayag nga kining gugma magsugod gayud sa usa ka banay. Bana ug nanay nagkahiusa. And that's what we say, family. F-A-M-I-L-Y. Father and mother, I love you. Iduko nato atong mga ulo sa makadali ug daygo nato nga ang pagkarayna ni Mama Maria, usa sa pagkarayna sa paghigugma, sa pag-alagad, pagserbisyo, and most of all, the queenship of her sacrifice for each and every one of us. For indeed, her yes will forever be a yes for our salvation. Señor Jesús, tu amor sobrepasa todo. Inunda mi corazón con tu amor y aumenta mi fe y esperanza en tus promesas. Ayúdame a entregarme generosamente al servicio de los demás, como tú tan generosamente te has entregado a mí. For all this we ask through the intercession of Mama Mary, as we all together say, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Change my heart, O God, make it ever true, and change my heart, O God, may I be like you. For if we love one another, God will live in us in perfect love, says the Lord.